أهلا وسهلا، مرحبا بكم في لاشين فاتي فودي مع حلقة جديدة ووصفة جديدة. Chers visiteurs, bienvenue à la chaîne Fatih Foodie avec une nouvelle vidéo, une nouvelle recette. Restez avec moi avec la technique et les ingrédients nécessaires. Donc pour cette recette très simple, on a besoin des ingrédients suivants. لهاد الوصفة غنحتاجو المقادير جد سهلة. Donc on a besoin de 50 g de noix de coco, 50 g de noix de coco. On a besoin de 100 ml du lait, 100 ml ديال الحليب. On a besoin de 100 ml d'huile, donc 100 ml de زيت et 80 g de sucre, 0 calories, 80 g ديال السكر et 150 g de semoule fine, 150 g de semoule fine, un zeste de citron et bien sûr un levure chimique et un sachet de sucre vanillé avec 3 œufs, 3 البيضات. وبيان سور محتاجين طبسيل ان بلا اللي غادي يدخل الفران فاش غنطيبوا هاد الكيكه ديالنا. دونك دوزو معايا نشوفوا الطريقه كيفاش. غنحتاج اول حاجه غنقوموا بها هي غادي نخلطوا البيض مع الحليب مع السكر باش ندوبوا كاع داك السكر ديالنا يذوب لينا مزيان. خصنا نخلطوا 3 العناصر هما الاول. Donc pour la façon de faire, on a besoin de mélanger les 3 œufs avec du lait, avec du sucre. Comme ça, on va dissoudre tous les cristaux du sucre. On va bien mélanger ces 3 ingrédients au début. On ajoute l'huile végétale, نزيدو الزيت نباتي. قريصة ديال الملحة، une petite pincée de sel et les noix de coco. donc نزيدو جوز الهند. زيت دو سيترون، هنا استعملت لي سيترون كي سون كونجلي. غنخلي لكم الرابط في اسفل الفيديو كيفاش تنعمل اليوم. انا ديجا حطيت الفيديو لهذا. دونك pour le zeste de citron, on a besoin d'un citron qui était congelé. Donc je les conserve au congélateur et c'est facile à râper. Donc j'utilise c'est ce que j'utilise dans les recettes et les plats habituellement. Ça se râpe très facilement. Et bien sûr, on mélange encore une fois le tout. Et là, on commence à ajouter la semoule fine petit à petit. Donc هنا نزيدو داك السميده الرقيقه ديالنا بشويه ونزيدو السكر فانيي والخميره الكيميائيه. On ajoute aussi de levure chimique, 7 g de levure chimique, 7 g de sucre vanillé. Et ça y est, c'est fini. On commence donc ici, on badigeonne notre plat qui va au four et on met un papier sulfurisé. Donc هنا غادي نوجدو الطبسيل اللي غنديرو فيه هاد الكيكه ديالنا. ندوزو ندهنو بالزبده ونحطو واحد في القاع ديال الطبسيل، نحطو واحد البابي مورسو دو بابي سولفيريزي وصافي. لو بلا ديالنا هو واجد. غنحطو فيه هاد الخليط هذا. دونك لو بلا اي بري. on va mettre notre mélange qui va au four à 180 degrés pour 25 minutes à peu près selon les fours parfois. donc là notre mélange est prêt. غادي الخليط ديالنا غندخلوه الفران على 180 درجه pendant 25 دقيقه. وها هو دغيا طاب وخرج تيشهي، ريحته زوينه بزاف. التزيين تيبقى اختياري على المهم اللي عندكم في الدار وعلى حسب المذاق اوسي ماشي. دونك تقدروا تستعملوا. انا استعملت الكونفيتور ديال المشماش واستعملت النوا دو كوكو ولي زاموند افيلي كونكاسي. donc هنايا on a utilisé pour la décoration finale, pour la touche finale, j'ai utilisé en fait la confiture je pouvais utiliser d'abricot, mais vous pouvez utiliser d'autres types de confiture, d'orange, de pêche ou de fraise, ce que vous voulez, ou même du miel en fait. Et j'ai utilisé aussi des noix de coco et des amandes effilées et des amandes concassées parce que j'avais préparé deux cakes de formes différentes, un rond et l'autre carré en fait. Donc c'est ça, on décore selon le choix.
Puis la touche finale, ça revient à chaque personne, ça revient au goût. Là, on a des goûts qui diffèrent. Là. Il y en a qui aiment les confitures d'abricot, il y en a qui n'aiment pas en fait. Donc vous pouvez utiliser ce que vous voulez. C'est ça, donc j'espère que vous aimez et j'espère que vous allez le faire à la maison. Laissez-moi vos commentaires, ça serait vraiment apprécié, ça m'encourage, les commentaires ça m'encourage. Quels que soient les commentaires, ça me donne quand même un boost. Puis c'est vraiment conseillé, c'est recommandé de refaire cette cake qui, comme vous avez remarqué, c'est assez simple, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients en fait. Et ça se mange en fait avec le thé à la menthe sans sucre. C'est un délice entre amis ou entre familles. C'est vraiment... vous allez vraiment vous régaler. دونك هذه هما الكيكات ديالنا ديال اليوم. نقدر نقول لهم بسبوسه مي انا كيكه بسميده ونواه كوكو. انا كنت وجدت جوج ديال الشكلات، واحد الشكل هكا مربع وشكل داير. دونك تيبقى التزيين على حساب الذوق. هنا استعملت الاخرى درت ليها العسل، وحده درت ليها الكونفيتور، وبيان سور الشكل النهائي تيبقى على حساب كل واحد وعلى حساب اللي عندكم في الدار بيان سور. ريحتها زوينه و تري باينه تري ليجي. دونك هنايا زينت باللوز كونكاسي. غير في التقطيعه باينه بان لي تري التكستور ديالها الشكل ديالها خفيف بزاف، تذوب في الفم، سا فون دون لا بوش ان فيت. دونك نشربوها مع كويس ديال اتاي بلا سكر ولا اي بواسون سون سكر. وهذا هو الشكل ديالها النهائي. دونك كما قلت لكم تجي خفيفه وتتذوب في الفم. دونك سور سا نتمنى هاد الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها وتخليو لي الكومنتير ديالكم. ما تنساوش تابوناو في لاشين باش يوصلكم دائما الجديد، والى الحلقه القادمه بمشيئه الله سبحانه وتعالى.